523 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମନ୍ଦିର। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स पीएसटी फोर को आपण मानक स्वागत। तो चलून जिमा सातपुर सौते मंदिर बलांगीर मात्र 10 किलोमीटर अच्छे। तो जितेबाला बलांगीर संबलपुर रास्ता रे जाऊँ राइट साइड आपन काटबे आपन को सातपुर आसवा सातपुर रे से मंदिरटा अवस्थित अच्छे। तो चलून ऐतिहासिक मंदिर बहुत पुराना मंदिर आमे दर्शन करी आसमा। नमस्कार पीएसटी फोर को आपण मानक स्वागत। तो आमे आज सौते मंदिर आसचु ला। तो इखाने बहुत भक्त आसी जो ला। तो तांकनु दीपद आमे सुनमा मां करनी के आसले तांको केनता लागसी ला। मां कर प्रति तांकर काना माने विश्वास अछि। तो आपण किछि कहबे हमर चैनल हमें तो जेन गाँ के बिहाई आसलो न से गाँव मंदिर प्रति बहुत भक्ति अच्छे। आ सौते मंदिर के आशा बहुत भल लगसी और मंदिर निके आसिक हमको जेनटा भी हमें मनस्कामना पूर्ण कर सेटा हेसी बागी लागसी। अच्छा मां करने सब माने गुहारी कले पूर्ण हेसी होले लागसी। हां आगे तो विश्वास करी केते वर्ष असन माने मां दयारु मां गां के भी उधार करू सन जे भी जन के डाकी गले भी हमें डाकी करी गले के हमको सब भल लागसी। सब दिन नित्य कर्म करी के मंदिर अपन आसी मंदिर आस आ पूरा भल लागसी भी समस्त मंदिर विश्वास करी के मां के दया होछ मार। ठीक अछि। तो आमे सौते मंदिर सामना रे अछि। तो इने पूजक अछन आउ हमर आज्ञा जने अछन। तो तांकनु आमे सुनमा ए मंदिर रो किंवदंती बाबद रे हला। मंदिर माने केभनु आरंभ होइछ आ मंदिर रे काना माने भगवान कर माने अलौकिक शक्ति काना अछि से बाबद रे आमे तांकनु सुनमा। आय नमस्कार। आय नमस्कार। मो ना हो राम गोपाल होई आ शांतपुर निवासी है। आरो आमे इठाने मंदिर गुटे प्रकार आमे सेवक
ଆଜ୍ଞା ଦଶହରା ମାସରେ କି ଯେନ୍ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହଉଛି ଆସିକରି ଇଠାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ସେବାରେ ରହିସୁଁ ଆର୍ ସେବା କରୁଛୁଁ ଆର୍ ଇଠାନେ ଇହାଦେ ପିରିୟଡ଼ରେ 15 ଲୋକ ତାର ମାନେ ପୁରା একদম ফিক্স ହେଇକରି ସେବାକାରୀ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଠାନେ ତାର ମାନେ ଆମର ବଜା ଠାନୁ ହେଇକରି ରୋଷିଆ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଯେନ୍ ମାନେ ଏଠାନେ ବଲି ପଡୁଛି ଯେନ୍ ବୋଦା ଯେନ୍ ଦିଆ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ହେଇକରି ଯେନ୍ ପୂଜାରୀ ମାନେ ଯାହାକେ ବଲି ଯାତ୍ରା ହେସି ବଲି ଆସୁଛି ଯିଏ ପୂଜାରୀ ମଣିକ ବେହେରା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଇନେ 15-17 ଲୋକ ଯାକ ରହୁଛୁ ଆରୁ ସେ ମାଙ୍କର ସେବା ଏଠାନେ କରୁଛୁ ଆର୍ ଆମର ଜାଣିଲା ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେବେ ଆମର ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକେ ତାଙ୍କର କହିବାର ହିସାବରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆର୍ ସେଠାନେ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଏଇ ବାବଦରେ 723 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମନ୍ଦିର ଧସକିଛେ ସେତେବେଳେ ଭଗ୍ନ ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ଆର୍ ସେ ଟାଇମ୍ରୁ ଆମର ଠାନେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛେ ଆର୍ ଇଟା ତ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ର ମନ୍ଦିର ବୋଲିକି କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ହେଇକିରି ଥିଲା ପରେ କେନ୍ତା କରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାଣା ମନ୍ଦିର ହେନ୍ତା ଭଗ୍ନ ହେଇକରି ଥିଲା ବେଲେ ତ ଆମର ଇନ ଇଠାନର ଯେନ୍ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହେନ୍ତା ଚାଲ ଘର ଛାଇ କରିକି ଏଠାନେ ମାଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ସେ 723 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ ହେତେବେଲେ ତ ଆର୍ କିଛି ସାଧନ ନେଇ ଥାଇ ଏଠାନେ ସେନ୍ତା ବେଲେ ହେନ୍ତା ଚାଲ ଘର କରି ଖପର କରିକି ମାଙ୍କୁ ଏଠାନେ ରଖା ହେଇଥିଲା ତାରପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଲେ ସମ୍ବଲ ବି ହେଇ ବସଲା ତାର ମାନେ ସେତେବେଲେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ ପାର୍ଟି କରି ଏଇ ମନ୍ଦିରକେ କେନ୍ତା କରି ନୂଆଟା ବନାମା ବୋଲିକରି ଆର ଘଣ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆର୍ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ବନାଲେ କିଛି ନି ହେଲେ ବି 70-80 ବର୍ଷ ଆଗର ଇହାଦେ ତିଆରି ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ହେଲେ ଗାଁ ସହଯୋଗରେ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଆଉ ଗାଁ ସହଯୋଗରେ ଅବଦାନ ଗାଁ ସହଯୋଗରେ ତ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଆର୍ ପାଖର ଆଖର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏରେ ଅଛେ ଆର୍ ଏଇ ଗାଁର ଏଇ ଯେନ୍ଟା ମନ୍ଦିର ତ ଇହାଦେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକଅପ୍ରେ ଅଛେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଆର୍ ଆମର ଏଇ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଅଣ୍ଡର ଏଇଟା ଅଛେ ଆର୍ ଏଠାନେ ତାର ମାନେ ଯେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା ବାର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ ପୂଜା କରବାର ଲାଗି ମାଙ୍କରଟା ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବି ତାର ମାନେ ପଇସା ଏଠାନେ ମିଲୁଛି ତ ଇନେ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ କାଁ କାଁ ମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି କେ ମନା ଯାସି इठाने मुख्यतः हूँ आमर दशहरा षोल पूजा हो मूलाष्टमी प्रथमाष्टमी इटा हूँ षोल पूजा हो आर से भितरे महालया दिन आमरटा इने छतर यात्रा है जेनटा तार इन छतर जाकर निर्वचन रे पूजा इनु जासी इठानो निर्वचन जाए आ छतर यात्रा है आसला बेले तार मन शिका भंगा गाँटा भी परिक्रमा करसी निर्वचन भी परिक्रमा करसी आ शांतपुर भी परिक्रमा करसी इने बलि भी इठाने बलि दिया है ठीक अच्छे तो आमे आज्ञांकर दीपक किसी सुन आज्ञांकर ना सुशील गडुआ आपण इन पूजा नहीं मु पूजा करे मु जन भक्त है हम प्रतिदिन आसी मंदिर को मां को दर्शन करी खुशी जासी नहीं आसले मत भल नहीं लगे श्रद्धा तो ठीक अच्छे आम रहमा फ्रेंड्स आपण माने भी आसुन आ माँ सन्ते दर्शन नु बहुत बढ़िया मंदिर अच्छे आ बलांगीर पाखे भी अच्छे तो आप आसी पार्बे ठीक अच्छे रहिलु आमे नमस्कार।